Assalamualaikum. Can you hear my voice? Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sir. Alhamdulillah, you could join with us. Maybe before that, I will talk first in Indonesia to our guests in here, and after that, we can have a discussion with you. Inshallah. Insya Jazakallah. Allah. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Alhamdulillah dihadapkan kita sudah hadir Tuan Lukman Ahmed Kiswar. Beliau adalah in charge Wakafino dari Markas London. Beliau akan menyampaikan materi tentang kunci sukses penghikmatan Wakafino. Nanti beliau akan menyampaikan apa yang petunjuk dari beliau. Nanti saya akan terjemahkan. Setelah itu akan ada tanya jawab dan closing statement. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, maybe after this you can talk to the parents of Wakafino in here, and then I will help in translate to Indonesia, and then after that maybe we can have a question and answer session. Now I can also help to translate from Indonesia to English, sir. Jazakallah. Okay, you can start, sir, if you are ready. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah that Vakfino Indonesia, they have organized this session for the parents of Vakfino especially, because Alhamdulillah Vakfino Indonesia is working hard to fulfill the desires of Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz, and Huzur always have received all the reports from Indonesia regarding their efforts and different programs in this department. And I have heard by National Secretary of Vakfino that now they are in need of doing some programs regarding the parents of Vakfino, because some parents, they ask that how they should train their Vakfino children. Yeah, the question is right, and the Vakfino department is always there to help them in this regard. Baik, Alhamdulillah ya, Wakafino bisa mengadakan acara pada hari ini, dan Alhamdulillah dari Departemen Wakafino selalu berusaha keras ya untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau harapan-harapan dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis ya. Dan Huzur sangat memantau sekali tentang progres dan perkembangan dari Wakafino Indonesia. Maka ada program-program, maka diadakanlah program-program seperti program kali ini, yang juga program-program untuk para orang tua Wakafino, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari orang tua Wakafino terkait perkembangan dari Wakafino itu sendiri. Okay, sir, you can continue. Huzur delivered a Friday sermon in Canada when Huzur was visiting Canada in October 2016. On the 28th of 2016, Huzur delivered the sermon, which was totally about Vakfino, the responsibilities of a Vakfino, and Huzur told very clearly that how the parents, they can bring up their children
according to the teachings of Ahmadiyyat and Islam, and how they can be called a true or special waqf now. Baik, Huzur pernah menyampaikan khutbah Jumat beliau di Kanada pada tanggal 28 Oktober 2016, dan pada khutbah tersebut isinya semua tentang tanggung jawab wakaf final, ya. Termasuk bagaimana orang tua Wakafino bisa membawa anak-anak mereka lebih dekat pada ajaran Islam dan ajaran Ahmadiyah. So, I would like to present some quotations from the same Friday sermon, about which I have always, talked to you during my visit as well. And Huzur named that Friday sermon as a constitution for Waqf. Huzur said the parents should act on these advices given in my this Friday sermon, and in this way they can train their children in a better way. Huzur said that parents' responsibilities do not end merely by presenting their children, rather they increase more than before. In this sentence, Huzur said that parents are not only responsible for just fulfilling the form of a waqf for their children, but after dedicating their child in waqf, now they have become more responsible for their training or for the waqf of their children. Beliau ingin mengulang kembali isi atau dari khutbah Huzur yang ini beliau sering sekali ulang-ulang kembali isinya tersebut, di mana Huzur mengingatkan kembali pada orang tua Wakafinau bahwa mereka atau orang tua Wakafinau harus bertindak harus mengikuti apa yang disampaikan Huzur pada khutbah beliau tersebut, di mana disitulah cara para orang tua bisa mengajarkan atau mendidik anak-anak Wakafinaunya gitu ya. Dan beliau mengingatkan bahwa orang tua Wakafinau tugas dan tanggung jawabnya tidak berhenti saat mereka mendaftarkan anaknya sebagai Wakafinau. Justru sebaliknya, bahwa tugas dari orang tua Wakafinau justru semakin bertambah ketika sudah mendaftarkan anak mereka sebagai seorang Wakafinau, di mana mereka harus memberi pendidikan yang terbaik, memberikan tarbiyat yang terbaik pada anak-anak Wakafinau. Okay, you can continue. Then Huzur said, obviously, a parent is responsible for their child's moral training, and parents want the best for their child. They want the best of the worldly things for their child. They also want tarbiyat, moral upbringing. They also want their child to acquire religious knowledge, if they are parents inclined towards religion. But it must also be remembered that from the beginning, every child, and especially a waqf is a trust of the Jamaat. Parents, therefore, are responsible for their moral training and must ensure that they are an exemplary section of the Jamaat and society at large. In these words, Huzur explained that parents, they are responsible for the training of their waqf children regarding their moral values as well. What are the moral values? Their religious knowledge. It is the duty of the parents that they should raise the religious knowledge of their children, because when they go to school, they will get the education, they will get the other education regarding worldly matters, their worldly knowledge will be increased. But when they are kids, they are in the age when most of the time
they are near their parents, they are at home. So they should, I mean, the parents, they should take care that their Wakfeno children are gaining the knowledge about their religious values as well from the early of their childhood, as we have divided all the sections in Wakfeno syllabus. We should teach them the syllabus from the home when he is of the age of 5 or 7. Baik, adalah tanggung jawab dari orang tua untuk mengajarkan moral pada anak-anaknya, karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, baik dalam keduniawian dan juga yang terbaik dalam hal tarbiyat. Dan orang tua juga harus mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama pada anak-anaknya. Ingatlah bahwa dari awal Wakafinau adalah milik jemaat, maka pendidikan moral mereka, pendidikan agama mereka itu harus diberikan yang terbaik karena mereka kelak akan diberikan pada jemaat untuk kebutuhan jemaat dan juga untuk kebutuhan masyarakat luas. Terkait tugas orang tua pula lah untuk memberikan pengetahuan agama pada anak-anak mereka di sekolah. Anak-anak mungkin mendapatkan pendidikan keduniawian atau pendidikan sekolah sekuler. Maka pendidikan agama itu harus diberikan oleh orang tua di rumah. Saat anak-anak berada di rumah, itu harus diberikan sedini mungkin pada anak-anak sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik baik itu pendidikan di keduniawian maupun pendidikan keagamaan, sehingga anak-anak Wakafino ini bisa memiliki nilai moral yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Then Huzur said that moreover, being responsible for the moral training of Waqfina children and providing particular attention towards the secular and religious education so that they are presented to the Jamaat in the best possible manner also requires parents to pledge before the birth of their child that the child that is to be born, boy or girl, is being presented for God and for Allah Almighty's religion, for the fulfillment of the mission of the true slaves of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is a fulfillment of a literary mission, the mission of spreading Islam's teaching throughout the world. So, in these words, Huzur said that if any parent of the Jamaat, they are serious to train their children in a better way, that one day he is going to be a good servant for the Jamaat, then first of all, parents should make a pledge. They should promise to Allah that they will train their children better way, in such a way that those children will have their religious values as well, their secular education as well. I mean, this worldly education, and then they can become a good servant for Jamaat and Islam. Ya, Huzur berkata bahwa pendidikan moral terhadap Wakafino adalah tanggung jawab para orang tua juga. Jadi orang tua juga harus memberikan pendidikan sekuler yang terbaik untuk anak mereka, harus juga memberikan pendidikan tarbiyat yang terbaik pada anak mereka. Orang tua juga harus berjanji pada Allah bahwa mereka akan memberi, bahwa saat mereka mendaftarkan anak-anak mereka, baik laki-laki atau perempuan, untuk sebagai wakafinau, maka mereka berjanji untuk menyerahkan mereka untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan ajaran Muhammad Rasulullah, dan untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Maka orang tua harus memberikan yang terbaik, baik itu pendidikan keduniawian maupun pendidikan agama pada
anak-anak Wakafino sehingga mereka kelak menjadi tumbuh menjadi pelayan-pelayan terbaik di jemaat. And before going to Waqfin or children, Huzur said that it is the duty of the parents that they should have a strong relation with Allah, with God, the God Almighty. Because if they will, I mean, the parents, they will have a strong relation with Allah, they will seek help from Allah, and they will pray to Allah that they have dedicated their children and they are doing their best to train them. But at the end, only God is there. Oh Allah, only you are there who are taking them to the right path, who are leading them to the right path that they can be a good servant in the future. And especially, Huzur said that it is the duty of the mother regarding the parents. The first duty is a strong relationship with Allah and pray to Allah that He will lead them, I mean the Waqfino children, to the right path. And especially Huzur said that it is the duty of a mother that she has dedicated her unborn child. And when she dedicated her child, that child was in her womb. And now it is her first duty to pray for Waqfino children. Adalah tugas dari orang tua untuk sebelum memberikan tarbiyat atau pada Wakafino, orang tua itu sendirilah yang harus lebih dulu untuk menciptakan atau memiliki hubungan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hubungan kuat sehingga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak Wakafino dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar atau ke memberikan yang benar pada anak Wakafinal. Dan adalah yang lebih penting lagi adalah juga tanggung jawab dari seorang ibu ya untuk selalu benar-benar memiliki hubungan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala karena seorang ibulah yang mengandung anak-anak Wakafino yang kemudian mereka dedikasikan pada jemaat untuk kelak dijadikan seorang Wakafino, sehingga tugas ibu juga lah agar selalu menciptakan hubungan kuat dengan Allah dan mendekatkan diri selalu dengan Allah. Then talking about the responsibilities of the parents, when Huzur started from the mother, that first she is the responsible for the better upbringing of Waqfino children. Huzur said that I also wish to inform parents that regardless of how much they variably admonish and advise their children, it will be ineffective until their own word and action is according to the same admonition and advice. It means that if the parents, they have a strong relationship with Allah, and whatever they are teaching their children, whatever they are saying to their children, first of all, it is their responsibility to act upon on those advices of or the teachings of Islam and Quran. If they will give them a good model, if they are saying their prayers, if they are offering their prayers, and they are reading the Holy Quran with the translation, and they are learning and knowing about the teachings of Quran or Islam, then they can give a good example to their children as well, and they can teach their children or train their children in a better way. Jadi adalah tanggung jawab ibu ya untuk
apa dalam perkembangan wakaf final. Ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam perkembangan wakaf final ya. Dan nasihat apapun yang diberikan orang tua kepada wakaf final itu tidak akan ada artinya, tidak akan ada manfaatnya atau tidak akan efektif kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh yang baik pada anak-anak, tidak melakukan apa yang kita nasihatkan pada anak-anak ya. Jadi kalau para orang tua punya hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Dan mereka harus banyak-banyak berdoa dan juga membaca Al-Quran serta terjemahannya dan juga memiliki pengetahuan tentang keagamaan sehingga dengan demikian mereka orang tua ini bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi perkembangan moral dari anak-anak Wakafino itu sendiri. And in this regard, I know that every time when Huzur talks about the responsibilities of a Waqfin or parents, Huzur always gave the example of Ibrahim alayhi salam. Hazrat Ibrahim alayhi salam, Huzur said that he was the person or the prophet about which Quran also says, and Allah subhanahu wa ta'ala has said that he was the person who has fulfilled his pledge. That how he had a strong relationship with Allah. How was he praying to Allah? What was his high belief in Allah? And you can read all the examples, all his story in Quran. How he sacrificed his son. You know that till the day everybody is remembering who believes in Allah and the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that how he was enthusiast to fulfill the requirement or the pledge with Allah, that even he sacrificed, he was ready to slaughter his son according to his dream. So Huzur said that every Waqfino child and especially the Waqfino parents, they should keep in mind the example of Hazrat Ibrahim alayhi salam, and we should read the life story of Hazrat Ibrahim alayhi salam. We should read the translation of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala has described the story of Abraham, that how he had a strong relationship with Allah and how he had a strong belief in Allah. Terkait hal ini atau terkait tanggung jawab orang tua Wakafino, Huzur selalu memberikan contoh lewat kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama yang benar-benar beliau mengikuti atau menaati apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang pertama untuk yang mau mewakafkan diri atau selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala mintakan pada Ibrahim, Ibrahim pasti selalu melakukannya. Dan hal tersebut di kisah dari Ibrahim alaihissalam ini bisa kita baca ya, ketahui dalam Al-Quran. Makanya penting bagi kita juga untuk membaca Al-Quran beserta terjemahannya. Dan dari situ Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bersemangat, selalu antusias gitu untuk mengikuti semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai-sampai bersedia mengorbankan anaknya sekalipun ya, Nabi Ismail alaihissalam ya. Dan kita sebagai orang tua Wakafino terutama harus mengikuti jejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, dan dengan membaca dan mempelajarinya di dalam Al-Quran dan terjemahannya. So when the parents
have the full knowledge about Islam, about the teachings of Islam, about the teachings of Ahmadiyyat. They have the knowledge that why they are Ahmadi, why they have dedicated their child for Waqf in Waqf scheme. So if they know it well, then they can easily teach their children as well. And regarding the children of Waqf, we have different stages in their age groups. So till 7, most of the children, as I have told, are with the parents at home and sometime in school. But after 7, from 7 to 15, when they have become tifl, now it is also the responsibility of the parents that they should take care of this, that all their children, they should be attached to their auxiliary organization, Atfalul Ahmadiyya. They are taking part in all the programs of Atfalul Ahmadiyya. If they are attached with their Saik or with their Murabbi Atfal or their secretary Waqf, then it means that they have a strong bond or the relationship with Jamaat as well. So the first step is on this stage when their kids are in the age of 7 to 15 group. It is the duty of the parents and the auxiliary organization as well that to take care of these Waqf children. Oke, jadi kalau kita mengikuti dari ajaran dari jemaat ya dalam hal ini, kita bisa lebih mudah gitu dalam memberikan pendidikan pada para wakafino ini. Wakafino sendiri ini punya ada tahapan usia ya, ada beberapa stage atau tahapan usia. Di usia 7 tahun sampai usia 7 tahun itu ya anak-anak itu kan dekat dengan orang tua ya. Dan inilah masa-masa ketika orang tua itu harus memberikan tarbiyat yang terbaik pada anak-anaknya. Dan usia 7 sampai 15 tahun uh, orang tua tetap juga harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan atau dalam hal perkembangan anak-anaknya, dan harus mereka itu rajin diikut sertakan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan jemaat ya. Dengan demikian mereka bisa memiliki hubungan yang kuat terhadap jemaat gitu. Dan pada usia-usia inilah juga adalah tanggung jawab duty atau tugas dari orang tua serta jemaat itu untuk memantau perkembangan dari anak-anak wakafinonya. Sir, do you still have more, or we can go for question and answer? I was just going to finish this just after telling one more thing, because we have reached at the age of 15. Okay. And then you can finish it. Okay, sir, please go ahead. Okay. So I was talking about that the first group is from 7 to 15. Now, after 15, when our children, they have been the part of Khudamul Ahmadiyya, so now it is a strong duty, or it is a priority duty for Khudamul Ahmadiyya as well to take care of Waqfin now. Because now most of the time those Waqfin are out of their homes. Parents, they do not care about their kids or the children when they are above 15. And the duty of Waqf child is that at the age of 15, he is going to reconfirm for their Waqf. Okay. So every parent, they should talk to their Waqf children that they had dedicated their lives before their birth. Now it is the time to fulfill the pledge or fulfill the form of reconfirmation with Jamaat and write to Huzur that Huzur, now I am ready to continue my Waqf, and I am doing the tajdeed for my Waqf now, and
he will be taking part in all the programs of auxiliary organization as well, and all the program managed by Wakf department. So after this, the Wakf department and parents, both of them are the responsible for the training of their Wakf kids. So at the age of 15, they should reconfirm their pledge as well. Baik, kalau setelah usia 15 tahun, maka mereka itu sudah memasuki usia hudam ya. Dan mereka menjadi tugas dari Hudamul Ahmadiyah juga dalam hal untuk mengawasi perkembangan si anak wakafinal ini. Jadi tugas dari Hudamul Ahmadiyah juga. Dan pada usia ini juga lah seorang wakafinal atau wakifat itu mereka mengisi form konfirmasi ulang apakah mereka akan melanjutkan kembali janji mereka atau melanjutkan kembali wakaf mereka, dan mereka juga harus menulis surat ke Huzur bahwa Huzur, saya siap untuk melanjutkan wakaf saya dan saya siap untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan jemaat dan mengikuti seluruh arahan-arahan dari Huzur dan jemaat. Jazakallah. Now we can continue with the question answers, and inshallah we will discuss rest of the things during this. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan beliau. Mungkin kita bisa mulai sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Tuan Lukman Ahmed Kiswar, kami persilakan, nanti akan saya terangkan. Baik, ada dulu Bapak di sini, silakan. Bisa berdiri, maju ke depan. Nama dan cabang dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil. Mohon maaf, saya sebenarnya dari wilayah lain, dari wilayah Banten, cabang Paninggilan. Berkesempatan hadir di sini, alhamdulillah. Singkat aja. Ya, yang saya tanyakan kepada Tuan, alhamdulillah saya juga seorang wakafinau dan sudah berkhidmat full di wakafinau. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita full di jemaat, artinya kita banyak meluangkan waktu terhadap jemaat dan bahkan mungkin hampir habis terhadap jemaat. Nah, kebetulan saya pun juga mempunyai seorang anak wakafinau. Nah, bagaimana saya sebagai seorang wakafinau yang sudah full dan juga sebagai seorang orang tua dari wakafinau untuk menterbiati anak saya, hal apa dulu yang harus saya lakukan agar anak saya itu dapat memahami dan mengenali bahwa kita itu adalah sebagai para wakafin yang harus berkhidmat full pada jemaat. Dan bagaimana ketika kita sibuk dalam jemaat, bagaimana cara menterbiati baik kepada keluarga maupun kepada anak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So is from Agil. He is a wakafino who also fully serve in Humanity First. He has a wakafino children, and his question is because he is also a full serve in Jamaat, he is also busy in Jamaat works or Jamaat duty, and how he can give tarbiyat to his childrens about what the first thing to things that he should teach to his children about the importance of wakafino while he is also busy serving in Jamaat, sir. Maybe so I'm sorry? Alhamdulillah, as he has described that he is serving in Humanity First as a Waqfina. Yes. This is the first step. As I have told that Huzur also said that if the parents, they will be a good role model for their Waqfina children, then they are training their children. So if he is spending more time with Jamaat, in services of Jamaat, in services of Humanity First,
So when the children, his children who are in Waqf now, they will look at him that our father is so good. He is always busy in Jamaat services. He is doing services for the humanity first. So it is good. He is giving a good role model for them. So it means that he is fulfilling the duty. Now, with the services, if he is praying in time, he is reading Holy Quran, he can he if he is busy, his wife, I mean the mother of the children, she is at home. As I have told that Hazur said that the mother is the first responsible for their Waqf and all children. So it is good. He is doing very well that if he is a good servant for Jamaat, he is giving a good role model to their Waqf kids. While looking at him, they will learn that their purpose as a Waqf is to serve the Jamaat. And the mother, when she is at home, she can take care of their kids. As Huzur always has said, the priority of a Waqf girl is to take care of the home and their children. Baik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah harus menjelaskan tentang penghikmatan Agil sebagai wakafino di Humanity First ya. Kalau dengan sudah menjelaskan ke anak-anak bahwa ya ini tugas Bapak sebagai wakafino tugas di jemaat seperti itu akan memberikan juga pendidikan moral yang baik pada anak-anak. Dan kalau misalnya Agil bekerja dengan baik di jemaat, nanti itu juga orang-orang juga akan mengatakan, oh ya bapakmu ini adalah seorang wakafino atau wakafin yang baik gitu, yang bekerja yang baik kepada jemaat gitu, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita gitu. Dan ini juga perlu inilah kenapa seorang ibu juga perlu menjadi orang pertama yang memberikan tarbiyat pada anak-anaknya, karena di saat Agil misalnya sedang bertugas di luar atau pekerjaan jemaat ya, ibunya lah yang memberikan tarbiyat pada anak-anaknya, memberikan juga pemahaman terhadap anak-anaknya terkait wakafina, terkait tugas-tugas yang diberikan kepada jemaat. Nah, oleh karena itulah beliau bilang kalau tugas seorang wakifat itu adalah orang pertama yang memberikan tarbiyat bagi anak-anak, terutama anak-anak wakafina. Baik. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari LI? Ada lantai 2. Oke. Mungkin Ibu nama dan dari mana, dan singkat aja pertanyaan Bu ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Safia dari cabang Kuningan. Tadi dijelaskan bahwa ibu mempunyai tanggung jawab yang besar karena ibu yang mengandung, jadi ibu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berdoa. Tetapi ayah di rumah juga perilaku kesehariannya dicontoh oleh anak-anak. Nah, bagaimana cara meningkatkan kekompakan dan komunikasi antara ayah dan ibu supaya ayah tidak menyerahkan sepenuhnya pengajaran wakafeno kepada ibu? Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. There's a question, sir, from the mother side. You said before that mother is the first one who can give tarbiyah to wakafino, and also who have to create a strong bond to Allah Almighty. But what about the fathers? How between the husband and wife could cooperate, or so it's not only a mother's job to give the tarbiyat, but also the father, because the kids also look up for the father as their role model. Yeah, that's why I said that it is the first duty of the mother when the child is at home with the mother. But then I told you that Huzur also gave the example of Hazrat Ibrahim alayhi salam, that for the parents, for the father, if he is a father of a waqf, he should always keep remembering
the model of Ibrahim alayhi salam, that how he had a strong relationship with Allah and he was always busy in worshipping Allah. He was always praying to Allah. Even he was thrown into fire, but he was escaped only by the grace of Allah. So it means that Abraham, like a father, he did everything that he had a son like Ismail. So Waqf, children are like Ismail. So it is very important. And I appreciate that mother who asked this question. And just to elaborate, I am telling that first responsibility is of the mother, but the father of a Waqf child who is like Ismail, then his father should be like Ibrahim. So we should always keep remember that Ibrahim was a prophet and he was called Abul Anbiya, the father of the prophet. So if you want to be a true father of a Waqf, then you should always work as Ibrahim alayhi salam did. Baik, mengapa seorang ibu adalah orang pertama yang target untuk anak? Ya, karena ibu anak banyak di rumah pada usia-usia ini, dan ibulah menjadi orang pertama yang memberikan tarbiyat. Tapi bukan berarti bapak-bapaknya ini tidak punya peran ya. Makanya Huzur itu memberi contoh tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itulah yang perlu dicontoh oleh para ayah ya, oleh para bapak-bapak untuk mengikuti jejak atau teladan dari Nabi Ibrahim, di mana beliau memiliki hubungan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sibuk dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bahkan rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teladan ya bagi anak-anaknya. Dan dari Ibrahim itu kan lahir ya Ismail, anak yang juga seorang nabi. Itulah kenapa Hazrat Ibrahim alaihissalam itu disebut Abul Anbiya ya, ayah dari para nabi. Dan kalau kita ingin menjadi ayah dari seorang wakafino, maka kita juga harus menjadi Ibrahim kecil yang mengikuti teladan-teladan beliau. Jadi yaitu peran ayah juga dalam pendidikan wakafino itu juga sangat penting. Okay, sir. After this, we have a question from Zoom, the participant from Zoom. Bisa ditampilkan pertanyaannya? This is from Umar Zafrullah. Assalamualaikum, dear Mr. Kiswar. I see many parents have more than a child. Ini saya terjemahkan aja ke bahasa Indonesia ya. Assalamualaikum, Tuan Kiswar. Saya melihat banyak orang tua yang memiliki banyak anak, tapi mereka hanya mendaftarkan anak-anak mereka di skema wakafino, dan yang lainnya tidak sebagai ada yang didaftarkan sebagai wakafino, ada yang enggak. Alasannya adalah supaya anak-anak yang tidak sebagai non wakafino ini memberikan penginikan kepada anak wakafinya. Bagaimana pendapat Anda? Bisa memberikan ini ya nafkah pada anak. Could you answer this, sir? I don't know. I'm not clear if he is writing that they have. They are dedicating their son or daughter. You know that Waqf scheme is about the children who are unborn. When the parents they dedicate their children under this scheme, they don't know, like Maryam's mother, that either this child who is coming to this world is son or daughter. They are dedicating or presenting their child in Waqf before their birth. So the parents, they can, write to Huzur before birth that Huzur, we don't know that either this child will be son or daughter. We are presenting you in this Waqf scheme, and when the child is born,
We don't know that he is a son or daughter. We just look at the form, or we look at the details sent by the parents. So this scheme is not only concerned with son or daughter. Every child who has been dedicated before the birth, he is the part of Waqf scheme. Maybe the question is, there's a parents that dedicate, they have more than one children. One is they dedicated to Wakafino, and the others they did not dedicate it to Wakafino, because the reason why they didn't dedicate the other that's why I said that it is up to the parents, that if they want to dedicate all their siblings, all their children, all the siblings in Waqf, they should write before the birth of their child. Okay, so if the parents are not agreed, what we can say? It should. It is the. I mean, love of parents. Oke. Jadi ya itu terserah orang tuanya ya, mau ada yang mau wakafin satu kayak mau wakafin semuanya kayak itu terserah ya, mau wakafin terserah orang tuanya, mau nanti yang non wakafino untuk dijadiin yang memberikan apa, membantu yang para wakafino, itu terserah lah, terserah bapak-bapak ibu-ibu, karena kan skema wakafino ini ya kita mempersembahkan sebelum anak kita lahir gitu ya, jadi ya silakan bapak-bapak ibu-ibu aja lah itu gitu. Oke, masih ada waktu ya? Masih ada waktu, oke. Oke, Bapak silakan Pak. Silakan maju. Silakan nama, cabang, dan langsung pertanyaannya Pak, yang singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobar Suparja, cabang Garut, Jabar 6. Yang bikin pertanyaan, anak saya udah wakaf, tapi anak saya udah di jamiah. Nah, sekarang saya peran orang tua di rumah apa targetnya? Itu aja. Jazakumullah. Assalamualaikum. Okay. This is question from Mr. Asep from Garut. He said that he has a wakafino son, and alhamdulillah his son is already in a Jamia, and now he wants to ask you what his role, because as to give a tarbiyat as wakafino, because his son is already in Jamia. So what should he do, sir? So, alhamdulillah, that one of our Waqf kid or his son, he is a part of Jamia, and alhamdulillah, he is doing according to the desire of Khalifatul Masih, that most of the Waqf should come forward, join Jamia, and become a missionary or murabbi. Okay, so alhamdulillah, he has fulfilled his job as a Waqf parent, and now he should be always there to support his son when he has joined Jamia, and inshallah he will be a murabbi. So always the father should support him, because I know while I am a murabbi that in my life I have a different times, different trials, but always my father, he supported me. Sometimes if I am worried about my income or other things, my father supported me, because he said that you are murabbi, you should serve Jamaat, you should serve all the things which Huzur tells you, but I am there. I will be going to take care of the kids. Even when I was in the field, I used to go on Dorajat. I used to travel a long day. I was out of the home for many days, but my father took care of my kids, my family. So as a father, it is your duty that as a Waqf child, you have sent your child in Jamia. Now he is becoming a murabbi. So you should always stand back at your
son that you are always to support him because he is working or serving for the Jamaat. Ya, alhamdulillah Pak ya, anak Bapak sudah di Jamiah dan artinya Bapak sudah memenuhi salah satu tanggung jawab Bapak sebagai Wakafino, dan sekarang tugas Bapak adalah harus terus mensupport atau mendukung anak Bapak karena untuk menjadi di Jamiah dan nanti juga sebagai seorang mubalik pasti juga akan banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak Bapak ya. Dan tugas Bapak adalah untuk selalu mensupport dan mendukung wakaf anak Bapak ya. Beliau juga seorang mubalik, seorang murabi, dan beliau tahu persis bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang mubalik, dan itu tidak gampang ya. Tapi beliau memiliki ayah yang selalu mensupport beliau, yang selalu mendukung beliau. Ayah beliau selalu mengingatkan bahwa tugas kamu adalah menghikmati jemaat, mengikuti semua perintah huzur, perintah jemaat. Kamu lakukan itu. Tugas Bapak adalah mendukung semua yang kamu lakukan, mendukung semua yang kamu lakukan ya. Beliau pernah berkeliling, ditugaskan ke berbagai tempat di Afrika dan lain sebagainya, dan orang tua beliau lah, ayah beliau lah yang selalu mendukung, mensupport beliau dalam segala hal gitu ya, bahkan dalam hal nggak cuman dukungan moral aja, tapi istilahnya kalau misalnya beliau sedang berpergian jauh, ayah beliau yang ikut membantu istilahnya menjaga keluarga beliau atau anak-anak beliau atau cucu-cucu beliau seperti itu. Jadi tugas Bapak yaitu mendukung wakaf anak Bapak ya, alhamdulillah sebagai mubalik ya gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari bawah? Kami persilakan jika ada pertanyaan dari bawah. Singkat saja. Nama. Ada? Oke, belum ada. Dari ibu-ibu ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista dari cabang Cikampek, tapi karena lagi mengikuti acara wakaf di sini, ikut. Pertanyaan saya itu kebetulan anak saya usianya 8 tahun, laki-laki. Anak saya ingin bercita-cita sebagai pemain sepak bola, tapi dikarenakan anak wakaf, terus juga neneknya juga berharap ingin menjadi mubalik gitu. Kira-kira bagaimana ya caranya? Kira-kira boleh nggak di jemaat gitu? Kan kita nggak bisa kan, gimana sih anaknya menyukai harapan, masih keinginan cita-citanya gitu. Terus yang kedua, masalah pendidikan. Bolehkah anak saya kebetulan kelas 1 kemarin ikut sekolah SDIT Islam itu di Gayer. Harapan saya itu sebenarnya cuman mendapatkan ilmu dari Gayer, yaitu tentang sholat, tentang ngaji sebagainya. Ilmunya itu saya berharap untuk diaplikasikan ke jemaat gitu. Kira-kira boleh gak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's two questions from Lasna, sir. The first is, she have a son, 8 years old son, who have a dream to be a soccer player, but she and his husband don't want his son to be a soccer player because he's a wakafino, and she want her son to be a mubalik. So what should she do to guide his son to become a mubalik, not to reach his dream to be a soccer ball player? And number two is what is your opinions about the education, if if we
submit our son or our children to a Islamic school, but outside of Jamaat, as a Jamaat school. So, what is your opinions about that? So, first of all, if their Wakfeno child, he wants to be a soccer player, so if he is interested in sports, so let him to join soccer as a player. And but the parents, they want their child to become a muballigh. I would like to ask, who is a muballigh? Muballigh will preach for Islam and Ahmadiyyat. So if he is a good sportsman and he is playing good, it means he is preaching for Ahmadiyyat as well. He should not only become a soccer player. So tell your child that, okay, we are agreed, because if you will force him to become a murabbi, I don't know what kind of murabbi he will be or muballigh he will be. But if he is interested in sports, he wants to join soccer, and where he can show a good role model, he can be a good sportsman. It means through his values, through his moral values, he is preaching Ahmadiyyat as well. So he will have, I mean, Huzur also said that the Wakfeno children, they should join their civil services as well. So if he wants to join the sports, then it means that if he is there as a representative of Ahmadiyya community, because there will be all other Muslims as well. But if he will be doing everything rightly, if he will be, I mean, doing according to the teachings of Ahmadiyyat, it means through his actions, he is preaching for Ahmadiyyat. So if he wants to, I mean, join soccer, there is no harm in it. But do tell him that he should also increase their religious value, his religious teaching as well, and he should be a good role model for their, Wakfeno children, other Wakfeno children. And secondly, the second part of the question was that if they want to send any child to any Islamic school without, which is beyond, Ahmadiyya community. So if it is very difficult that you don't find the place in your Ahmadiyya school or the schools which are attached to Ahmadiyya, and you want to send your child to other Islamic center, there is some, confusion when that child will go to that school. Even when most of us, they have been, come forward from those Islamic schools. But at that time, as far as I know, I am from Pakistan. In our areas, in our, country, we have many Islamic schools. But if our Ahmadi children, they will join that school, they will, get some things in the personality or in the knowledge, as we have discussed in the early part of my speech, that they will be, not having a true picture of Islam. You know what is happening in the world, how these mullahs, they have, presented the Islam, they have only produced extremism and everything. When they will join those Islamic center or the Islamic school, they will get the, all the things in their personality from there. So I think we should avoid those, schools. If we have the facility for Ahmadiyya school, for Ahmadiyya community, then our priority should be for those schools or institutes. Baik, untuk pertanyaan pertama, jika anak-anak suka ingin jadi pemain sepak bola, arti kan mereka suka olahraga ya. Kalau mereka suka olahraga ya nggak apa-apa gitu. Biarkan mereka berolahraga gitu ya. Nggak ada salahnya gitu ya.
Tapi ajarkan juga mereka tarbiat-tarbiat yang baik gitu ya. Bagaimana mereka punya sifat sportif ya, supaya mereka nanti bisa menjadi teladan juga bagi anak-anak yang lain, bagi anak-anak Wakafino yang lain, bagi anak yang di luar juga seperti itu. Jadi berikan juga tarbiyat yang baik bagi mereka ya, eh, tentang ajaran Islam dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki pemahaman yang nanti memiliki pemahaman yang baik tentang Islam, tentang jemaat dan seperti itu. Jadi sebenarnya ya masih usia anak-anak ya Bu ya, nggak apa-apa lah masih suruh aja, jangan dilarang-larang main sepak bola, tapi arahkan mereka ya untuk istilahnya nanti berikan tadi yang beliau katakan, jadi role model atau teladan yang baik bagi anak-anak mereka sehingga nanti mereka bisa paham sendiri gitu. Kedua, kalau terkait sekolah di luar, sekolah Islam di luar jemaat, beliau nasihat beliau adalah kalau misalnya memang susah atau uh, menemukan sekolah jemaat gitu, harus hati-hati juga dalam memilih sekolah yang di sekolah Islam di situ ya, karena kan saat kita membawa anak-anak sekolah itu kan bukan hanya dapat ilmu yang didapat, tapi juga kan perkembangan karakternya juga ada di situ ya. Jadi nanti mereka akan menyerap karakter-karakter yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki gitu ya. Mereka tidak akan memiliki pengetahuan yang utuh terkait Islam yang sebenarnya gitu ya. Jadi apalagi banyak juga kan kita tahu ya ulama-ulama di sana yang bagaimana mereka terhadap jemaat gitu ya. Mungkin ada nilai-nilai ekstremisme juga di sana. Jadi saran beliau adalah jika ya berhati-hati dan jadikan sekolah jemaat itu sebagai prioritas utama bagi untuk memberikan pendidikan terkait pendidikan anak-anak kita gitu. Masih ada waktu panitia? Oke. Pertanyaan dari Zoom lagi. Ini kita sampai jam 2.20. Sorry. Jam 3.20 masih ada waktu ya. Oke. Dari Zoom silakan. There's a question via Zoom. Assalamualaikum. My name is Indra from Kupang, Nusa Tenggara. My question is how to make my kids to be my sons to be a wakafino in their daily life and in the future. Could you give an explanation about this? Jazakumullah, sir. Yeah. If your son is in Wakfino, we have a syllabus for Wakfino, and Wakfino, always we are telling our Wakfino parents and kids that a Wakfino is a good Wakfino is who is always, learning about Islam and acting upon the teachings of Islam and Ahmadiyyat. So if your child, I don't know how old is he, what is the age of your child, if he is a small child, if you as a mother are teaching her the basic prayers, that when you start doing anything, you should say Bismillahir Rahmanir Rahim. What is the prayer before eating meal? What is the prayer when you finish it? What is the prayer when you go out from your home? What is the prayer when you go to bed? What is the prayer when you rise up? So these are the basic things for Wakfino of a small age group, that they should say their prayer if he is in the age of that he is saying his prayer. You are teaching Quran to your Nazira, to your Wakfino kid. So if he is in this age and he is doing his homework in time, he is going to school daily, he is visiting the mosque,
he is taking part in all the programs of Jamaat. So he is a good Waqf. So this is the practice which every age group, I mean, either he is in between, I mean, from first to seven or 7 to 15 or above 15. So if all of the Waqf, they are practicing a good Islam, they are acting upon the teachings of Islam, they are a good Waqf. Baik, untuk menjadi wakafina yang baik gitu ya, maka seorang wakaf itu harus selalu belajar tentang ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu jemaatan ya, dan mempraktekannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak tahu nih apakah anak-anak yang bertanya ini usianya berapa gitu ya. Karena untuk anak-anak usia dini ya, anak-anak kecil itu ajarkanlah mereka dasar-dasar misalnya doa-doa yang mudah ya, doa-doa sehari-hari, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, dan lain sebagainya ya. Ajarkan mereka juga nilai-nilai moral yang dasar ya, yang sederhana gitu ya, bagaimana tata cara makan dan lain sebagainya gitu ya. Itu untuk anak-anak usia muda ya. Kalau misalnya untuk yang segala usia umur, seringlah bawa mereka ke acara-acara jemaat gitu ya. Ajak mereka untuk sholat berjamaah, selalu sholat berjamaah, belajar Al-Quran dan sebagainya. Lalu di sekolah juga minta mereka untuk rajin dan belajar. Jadi itulah. Jadi untuk menjadi wakafino yang baik itu ya mereka harus mempraktikkan ajaran-ajaran Islam yang dengan sebaik-baiknya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak? Iya, silakan Pak. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Uyun, saya dari Jemaat Tasikmalaya. Pertanyaan saya mungkin mewakili pertanyaan banyak orang tua wakaf. Para orang tua wakaf banyak sudah berusaha untuk anak-anak ini menjadi anak wakafin yang sepenuhnya dan berkhidmat di dalam jemaat. Mereka berusaha dari mulai menyekolahkan, bahkan ada yang jauh dari Sumatera menyekolahkan anaknya ke Al-Wahid, SMA Al-Wahid, dengan tujuan supaya nanti anak-anaknya itu bisa diterima di jamiah. Tetapi setelah lulus Al-Wahid, tes di jamiah tidak lulus. Betul ya, begitu ya, ada banyak begitu. Terus tahun berikutnya ikut seleksi lagi, tidak lulus lagi. Terus ada informasi dari PB, diterima anak wakaf, dibutuhkan sekian orang, ikut seleksi, tidak lulus juga. Padahal sudah niat, orang tua dan anaknya tuh ingin berkhidmat di dalam jemaat. Saya mendengar tadi juga dari narasumber Lazna, mendengar siapkah kalau dipanggil untuk berkhidmat, katanya kan gitu. Di London juga saya mendengar katanya anak-anak wakaf untuk berkhidmat itu dipanggil gitu. Nah, apakah anak-anak wakaf kita itu harus menunggu dipanggil untuk berkhidmat ataukah harus melalui seleksi? Gitu. Bahkan ada anak nih, ya anak dari lulus SD dimasukkan ke tahfiz Quran, setelah itu dimasukkan ke ikut persamaan SMP, masuk SMA, dengan tujuan masuk tahfiz Quran itu supaya bisa lolos masuk jamiah gitu. Setelah tes ikut masuk jamiah tidak lulus juga gitu. Nah ini bagaimana gitu? Okay, sir, there's a question from Mr. Saiful Ulum.
he said, as a parent, we already try hard to give a best tarbiyat and education for our Wakafino children, but when he wished his son to be mubalik, and then his son applied to Jamia, but then his son is not accepted in Jamia, and then next year his son is try again, but also is not accepted as a Jamia. And then when there's a selection to be to serve in Jamaat, to be have a work in Jamaat, and then his son also applied to it, and then there's a no from Jamaat. It's not accepted in that position. So how should he do, or how his son should do about this? Should he the Wakafino just wait for Jamaat when they are needed, or the Wakafino should submit to Jamaat about this, sir? What? Okay. Yeah, according to Huzur's advice is that all those Waqfina who have a good degree, or they are specialized, or they are a skilled worker. I don't know his son has any professional degree other than that, any degree with him. But if he was not accepted in Jamia, so it is not mandatory. It is not, need for him to go to Jamia and become a Muballigh only. There are some other places as well. There he can join. If he is a professional, if he has graduated in any of the subject, he has specialized in any of the subjects, so he can become a good teacher as well. If he's interested in IT field, he can be a good, software engineer or other. He can work in other, areas. So I don't know how much qualified is he. So even then, not in Jamia, or he is not serving as a karkun or a servant of Jamaat, he is a Waqfino. As we have talked, that Waqfino is not only to serve, because all of the Waqfino, they cannot only serve the Jamaat, because Jamaat institutes are limited, Jamaat desires are limited. So if he has not taken in any of these places, he should wait, but not wait in the waste. He should work more and more. He should get experience. If he is an engineer or is a teacher, he can join any other institute in Indonesia or wherever. He can become experienced in his field. And wherever he is working or serving or getting experience, he is Ahmadi. So while being a Waqfino Ahmadi, true, as I have just told, that if anybody wants to become a sportsman and he is there and he is showing his good moral values, it means he is preaching Ahmadiyat. The other Muslims, they will say that this Ahmadi, he is a sportsman, he is Ahmadi as well. Even we are declared non-Muslim by other mullahs or other named scholars. But if our values are according to Islam, we are, doing all the things which Quran says. We have a strong relationship with Allah. We are offering our prayers. We are learning Quran. We are not telling lie. We are not taking bribery. We are not doing some other wicked things in the society which others are doing. We are avoiding them. We are stopping others to do the evils. So we are a Waqfino. We are, Ahmadi. So as a Waqfino, we are also doing our duties.
This is our duty as well. So not only going to Jamia or not only going to any services of Jamaat, we can become a Waqf, wherever we are. If we are doing according to the teachings of Ahmadiyyat, we are listening the Friday sermons of Hazrat Khalifatul Masih. We are doing the things according to his, advices. We are saying our prayers. We are learning Quran. We are practicing good Islam. People know that this is the gentleman or the boy who is very good in saying the prayers, offering the prayers. He never tell a lie. He never does do anything wrong. So it is a waqf. We are serving the Jamaat, we are serving Islam. So it is the priority for Waqf. Baik, Huzur berkata bahwa kalau seorang wakafinal itu ya memang harus berusaha untuk meninikan pendidikan yang tinggi ya. Jika memang tidak diterima di jamiah, ya carilah pendidikan lain di luar jamiah. Ya sehingga wakafinal itu bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Baik itu kalau misalnya beliau ingin di IT, bisa jadi ahli IT, bisa menjadi guru, bisa dan lain sebagainya gitu ya. Dan, seorang wakafino itu bukan orang yang cuman kemudian bekerja diterima di jemaat gitu. Kayak tadi misalnya mensubmit atau mendaftarkan diri sebagai misalnya pegawai jemaat atau dan sebagainya. Kalau diterima baru oh ini wakafinal gitu. Seorang wakafinal ya walau misalnya ya berkhidmat dimanapun itu tetap seorang wakafinal gitu kata beliau. Wakafinal itu ya kalau misalnya belum diterima di jemaat ya boleh menunggu ya. Kan kita wakafinal kan ini kan menulis untuk jemaat ya. Nanti kalau jemaat membutuhkan dipanggil, tapi kalau belum dipanggil ya boleh menunggu dan mencari pengalaman di luar, mencari ya di luar nggak apa-apa, bekerja di luar sampai kemudian misalnya jemaat memanggilnya. Tapi bukan berarti jika misalnya seorang wakafino nanti misalnya jemaat belum membutuhkan juga, bukan berarti kemudian tidak secara di jemaat misalnya bekerja di jemaat itu dikatakan bukan wakafino, enggak, tetap seorang wakafino gitu. Seorang wakafino tadi kata beliau mencontohkan ada yang ingin jadi atlet gitu. Kalau misalnya ya biarkan dia nanti misalnya jadi atlet selama kemudian mendapat izin dari Huzur ya. Tapi kalau dia bisa menunjukkan kalau dia memiliki moral yang tinggi, dia memiliki teladan yang baik, dia bisa menunjukkan bahwa dia seorang Islam yang sejati, seorang Ahmadi sejati, dia tetap seorang wakafinal karena tugas dan tujuan utama wakafinal kan itu istilahnya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia gitu, ke seluruh ini, menyebarkan ajaran Ahmadiyah gitu ya. Dan itu seorang wakafino harus memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, harus rajin sholat berjamaah, harus rajin membaca Al-Qur'an, harus rajin mendengarkan khutbah dari Huzur, harus dan sebagainya agar menjadi teladan. Nggak hanya di jemaat tapi juga di masyarakat. Ketika orang melihat orang ini beliau memiliki tabiat yang baik, yaitu sudah istilahnya sudah mencapai tujuan goal dari seorang Ahmadi dan seorang wakafino itu sendiri gitu. Dia sudah melakukan pekerjaan atau tanggung jawab dia sebagai seorang wakafino karena dia telah melakukan apa yang diajarkan oleh jemaat. Dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Huzur. Dengan mendengarkan khutbah Huzur kemudian mengaplikasikannya dan dia memiliki tarbiyat yang baik, dia jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat kejahatan dan sebagainya, dia telah mengkhidmati jemaat dan telah menikmati Islam gitu, seperti itu Pak. Oke, 30 menit lagi masih ada pertanyaan dari kaum ibu. Dari Zoom dulu, maaf, bisa ditampilkan. This is saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada konsepsi di antara kita bahwa wakafin atau wakafet kita tidak bekerja full time di jemaat
di kantor jemaat atau institusi jemaat seperti mubalik, guru dan lain sebagainya tidak dianggap sebagai wakafino yang full gitu ya. I think this is you already give the explanation before, sir. Maybe you can add more about regarding this. Yeah. Only I will add only one thing in this, that not only who is working in Jamaat, he is doing his full, serving as a full capacity. So whatever Jamaat desires from you, so if Jamaat needs you and then you are refusing to serve, then you are not a good Waqf. If Jamaat desires to you, if the Jamaat needs you to work for few hours or give 1 or 2 days during the week, but you are obeying the orders of Jamaat, it means you are doing in the full capacity. You are serving the Jamaat as Jamaat requires you. Ya, ini mungkin tadi sudah disampaikan ya, kalau tetap ya wakaf, walaupun wakafino tapi belum istilah tidak bekerja di institusi jemaat seperti itu, berarti tetap wakafino selama dia mengikuti apa yang diinginkan jemaat, apa yang diperintahkan jemaat. Kalau misalnya dia bisa melakukan wakaf arzi, misalnya mendedikasi waktu liburnya berapa hari untuk melakukan pekerjaan jemaat, dia tetap seorang wakafino yang baik atau telah menjadi seorang wakafino yang diinginkan gitu. Jadi wakafino itu bukan hanya yang bekerja tadi sebagai seorang mubalik atau karyawan jemaat dan lain sebagainya, tapi jika dia melakukan apapun yang telah diinginkan jemaat gitu, yang mengikuti kegiatan-kegiatan jemaat, ya dia telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang wakafino gitu. Ada lagi dari Ibu kali ya? Ada pertanyaan atau dari bawah jika ada? Oke, dari Bapak silakan Pak. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Purnama dari Sigra. Pertanyaan saya Pak gini, karena kadang-kadang sebagai pasangan misalnya, karena kecintaan pada jemaat, terus kita mewakafkan anak yang akan lahir. Nah, setelah dapat nomor, terus diterima wakafnya, dapat nomor, ternyata yang dituntut itu bukan hanya anaknya, tapi orang tua juga harus ngarisi tauladan yang baik. Sementara harapannya kan, karena kita sebagai orang tua tuh sangat lemah ya dalam kejemaatan, berharap jadi anak yang diwakafkan itu bisa lebih soleh gitu, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Sementara tuntutannya di dalam wakaf itu kan harus orang tuanya dulu yang soleh. Jadi status wakaf seperti itu seperti apa gitu? Apakah memang merusak nilai wakaf itu atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. There is a question from this gentleman that as a parents, they when they present their unborn child to be a wakaf to the wakafino scheme, and then the child get the number of the wakafino scheme, and then there's a hope that the wakafino will be have a good moral value, have a good moral, have a right to be a good person, but he feel himself is all as a human, he have flaw, so he worry that can cannot give a good example for the wakafino, and then is it gonna tarnish the spirit of wakafino, or how was about it, sir? So as I told you, that the first duty of a Waqfino father, mother, Waqfino parents, or a Waqfino child is to have a strong relationship with Allah.
So, as a human being, every human being has some flaws, but if he is trying to go to Allah, he has a love and affection of Allah. He is attracted to Allah. He is praying to Allah that Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. He is praying the prayer. He is offering his prayers, and he asks Allah for the forgiveness and to, I mean, give the salvation of all those sins or the flaws which are in his personality. So always Allah is there. Allah says that if anybody comes to me by hand, I go to him by, I mean, in running from, I take him in my arms. So if true that you feel that you have flaws in yourself, you have flaws in your personality, then the first and the last thing is only to take the help from Allah. You should offer the prayers in time, and you should ask, you seek the forgiveness from Allah, ask Him again and again, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only He can take you to the right path, and then you can become, inshallah, a good waqfena. Ya, itulah kata beliau, kita sebagai orang tua Kafino harus benar-benar memiliki hubungan yang kuat pada Allah Ta'ala ya. Kita harus senantiasa berusaha sebisa mungkin diri kita untuk dekat dengan Allah Ta'ala atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, terus ya berpegang dengan tali Allah Ta'ala, selalu membaca doa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya tadi, memohon ampun pada Allah karena kita sebagai manusia pasti punya kelemahan-kelemahan ya, memohon ampun pada Allah sehingga Allah membantu kita ya, membantu kita dalam istilahnya menghapuslah itu kelemahan-kelemahan tersebut dalam diri kita, dan selalulah meminta pertolongan hanya kepada Allah ya, selalu perbanyak berdoa, berbanyak beribadah dan lain sebagainya. Insya Allah itu nanti akan membantu kita bisa memberikan ya tadi tarbiyat yang baik pada anak-anak kita gitu. Oke, ada dari Bapak, tapi sebelum itu mungkin ada dari Ibu dulu nih. Tanya dari Ibu-ibu. Silakan jika ada. Oke, dari Zoom dulu kali. Oh ini udah. Oke. Dari Zoom dulu. I will translate it. When the children is still in the womb, we as a parent pledge and send our letter to Huzur, so our unborn child will be accepted in the scheme of a kafino. Then after our child become adult and with the good education, why there is no regulation for the parents to report and to send back to Huzur as a why there is no regulation of when our children is already adult, and why then the responsibility of the pledge that parents made is now become the pledge for the children's. So why is the responsible for the children to continue the pledge, and why not is the parents to do so? Jazakumullah khairan jazaa. As far as I have understood this question, that the question said that the person who is asking the question, that they have dedicated their children before their birth, and when they are young, they are adult, why even then they are responsible for their work? As I have told, that until the age of 15, parents have the responsibility
that they should pray for them as well, that they should be a good waqf, I mean their children, to whom they have dedicated before their birth. But after 15 years, when they have reconfirmed their pledge, then it is the duty of the waqf child to fulfill that pledge. Then at the age of 18, they again reconfirm, and even at the age of 21, when they have completed the education, they are responsible to reconfirm their pledge. At that age, the parents are not responsible. They have did their best, that they have dedicated their child, but when the children are adult, they should reconfirm their waqf or the waqf pledge to Hazrat Khalifatul Masih, and after that the management, national secretary, and the team of their other members who are local secretaries of Waqf, who is the member of counseling team, who is the member of career planning team, all these committees or the management team of Waqf, they are the responsible to take care of those Waqf children. Baik, sampai usia 18 tahun adalah orang tua lah yang bertanggung jawab atas anak wakafino tersebut dalam hal pendidikannya dan perkembangannya. Tapi setelah usia 18 tahun itu memang diberikan pilihan kembali, 15, kemudian 18 pilihan kembali pada wakafino untuk melanjutkan atau tidak, karena mereka lah nanti yang menjalankan wakaf mereka gitu ya. Nanti di usia 21 juga kalau misalnya mereka sudah menyelesaikan pendidikan, mereka menulis surat lagi pada kepada huzur kalau mereka sudah menyelesaikan pendidikannya dan untuk melanjutkan wakafnya. Dan di usia dewasa memang kemudian jemaat lah dari itu, baik itu sekretaris wakafino, kemudian tim career planning dan sebagainya, itulah yang nanti akan mengurus wakafino itu sendiri gitu Pak. Jadi memang setelah memang orang tua kan yang menyerahkan anaknya untuk jemaat, nanti anaknya lah yang kemudian memutuskan melanjutkan wakafnya atau tidak, seperti itu. Oke. 15 menit lagi. Oh, masih banyak waktu. Silakan. Maaf sebentar Pak ya. Kalau misalnya dari ibu-ibu masih ada lagi nggak? Ada? Kalau nggak ada, ke bapak-bapak lagi. Silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar dari Garut Pak. Saya mewakili ini saja dari pengurus ya. Jadi ada keluhan barusan nyambung. Jadi ada yang sudah keluar bahkan kerja dan sudah berkeluarga kasusnya. Jadi ini anak baik sebetulnya Pak. Tapi beliau kebingungan di dalam setiap kegiatan tidak bisa mengikuti. Sehingga konsultasi ke kami, kumacena ya, kita tidak bisa mengikuti saja, takut dosa, apakah keluar saja atau bagaimana begitu. Nah ini nasihat apa yang harus disampaikan kepada anak tersebut begitu. Karena fitratnya memang baik, hanya banyak berhalangan saja untuk mengikuti kegiatan ataupun jenis di wakafino gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, it is a question from the administrator in his local Jamaat regarding the wakafino in his local branch. There's a wakafino. He already have a family and have a work outside the Jamaat, but due to the circumstances and the work that he does, he cannot participate in Jamaat activities, even though he want to do it, but because of his work and is busy and his etc., he cannot do it. And what is your guidance regarding that? Should the wakafino leave the wakafino scheme or he continue to do so, or what is your guidance, sir?
Here, I would like to ask, you told me that he is a local secretary or the management from Wakfina? Bapak di cabang sekretaris Wakafino atau bagaimana? Oh, he's a head of a career planning team in his local branches, sir. Yeah, yeah. So if anybody is the management team, they cannot give spare time to work for Wakfina department. He should consult or write to Amir Sahib or who has made him, the member of that committee who has elected him there. So he should write to National Secretary of Wakfina or National Amir Sahib that he has given this responsibility, but uh, unfortunately, due to his, busyness or his job or his other works, he cannot give the time to Jamaat or in Waqf department. He can write it, but here I would like to add something that if he is a Waqf himself and he has given the duty by National Secretary Waqf or by National Amir Jamaat to serve in as a member of career planning committee or counseling team. So it is his duty to get a spare time for his, this job or this service given to him by Jamaat. So if he's a Waqf, he should always take some time out of his busy schedule for the Jamaat. And if he cannot give, then he is free. He can write to Huzur that I am so busy that I cannot give my time to Jamaat and I am a Waqf, but I tried my best. I couldn't give the time to Jamaat. So at that time, he is free to go. Huzur said that if anybody doesn't want, that's why I said that if somebody is reconfirming at the age of 15 or 18 or 21, then they should work hard. They should do every effort to fulfill their work. But other than that, if they feel that they cannot fulfill the desires of their Waqf or the duties as a Waqf, they are free to go. Ya, jadi untuk hal ini Wakafino tersebut harus menulis surat ya ke Sekretaris Wakafino Nasional atau ke Amir Nasional untuk meminta petunjuk terkait hal ini. Kalau dia kesibukan dan lain sebagainya tidak bisa mengikuti kegiatan jemaat dan tapi ya mencari petunjuk dari Amir atau Sekretaris Wakafino ya. Nanti mereka yang akan memberi jawaban terkait kasus ini gitu ya. Tapi kalau beliau menyampaikan kalau memang dia seorang wakafinau dan diberikan tugas oleh jemaat, maka dia harus berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan tugas tersebut yang diberikan jemaat. Karena itulah mengapa tadi saat usia 15, 18, 21 itu seorang wakafinau harus terus mengupdate ya, ini karena untuk memberitahuan kondisi pada saat itu ya harus dia memberitahu kondisi kesibukannya dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan kalau misalnya dia seorang wakafinau maka dia harus memang berusaha sebisa mungkin memberikan waktunya atau itu untuk ke jemaat ya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar tidak bisa dalam kerjaan atau apapun nggak bisa lagi untuk ini jemaat, untuk memberikan waktu jemaat, tulislah surat ke Huzur gitu ya, tulislah Huzur untuk minta petunjuk beliau kalau memang dia berat sekali untuk melaksanakan atau sebagai tanggung jawabnya sebagai wakafinau, tidak masalah kalau misalnya dia keluar dari wakafinau itu. Baik, 10 menit lagi mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi sebelum Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nisa Rahmania. Saya ingin bertanya, saya sebagai Muawin Waqif Fatnau ingin menanyakan mengenai tugas
kaitannya saya harus melaporkan kepada PPLI laporan tahunan dan bagaimana sinergitasnya laporan juga terhadap sekretaris Wakafno PB. Terima kasih. Jazakumullah. Okay, I think this is one last question, sir. And after that, you can give maybe a closing statement. This is the question from Muawin Sadar Lasna for Wakafi now. She wants to ask, she usually give a report to Lasna Sadar Sahiba, but she wants also ask how the synergy between the Lasna and then to the Secretary National of Wakafino. Should she also write the report to National Secretary of Wakafino, sir? Yeah, if she is serving as a Muawina Brai Wakfateno in Lajna, so she should only submit her report to Sadar Sahiba Lajna, Sadar Lajna, and Sadar Lajna will send the report to National Secretary Wakfina. Okay. Sadar Lajna is also sending the reports to Huzur directly as well, but she should also send a copy of Wakfateno report to National Secretary as well. Baik, kalau Ibu kata beliau, karena sebagai Muawin Sadar untuk Lasna, Ibu hanya melaporkan saja ke Sadar Lasna. Nanti Sadar Lasna lah yang akan melaporkan ke Sekretaris Wakafino, dan Sadar Lasna juga bisa melaporkan ke Huzur laporan dari Ibu gitu. Jadi seperti itu Ibu ya. Baik, jazakumullah. Okay, sir. Because of the time we have, maybe you can give maybe some closing statement before we end our session. Okay, Jazakumullah Hasan al Jaza. Alhamdulillah that you people are having this sitting just to know about how to, train your Wakfino children. And I would like to request at the end that always try to make a strong bond or relationship with Nizam-e-Jamaat. Whatever Jamaat, Amir Jamaat, National Secretary, or the other members of Jamaat, they say to Wakfineno to serve in any auxiliary organization. So if you have a strong bond with the Nizam-e-Jamaat, then it means you are a good Wakfino member. And always try your children to be in the mosque, be in every program of the Jamaat, either it is from Khudamul Amdiya, either it is from Lajna Ma'ila, either it is from Atfalul Amdiya or Nasrat. Our Wakfino children should always be there, either it is for Parents' Day, either it is any seminar, online seminar for Wakfino. So if our children are attached to the system or Nizam-e-Jamaat, then we as a parent, we can say that our kids are safe in this society. Okay. And every time try to take your children to listen or watch the Friday sermon of Huzur, the Wakfino classes of Huzur. Whenever Huzur is addressing any sermon or talking to any of the country, if you will watch this week with Huzur, every week Huzur is busy online with any of the country. And last week, Huzur had a sitting with Wakfateno and Wakfino Belgium. So all the Wakfineno or Wakfateno and their parents, they should listen or watch those classes as well. So inshallah, if you are doing these things, inshallah, your Wakfino children will be a good children. Inshallah. Okay,
Jadi sebagai penutup dari beliau, beliau ingin mengingatkan kembali bahwa Wakafinau harus selalu memiliki hubungan yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, juga pada jemaat gitu ya. Harus memiliki hubungan yang kuat terhadap jemaat. Hanya dengan begitulah seorang wakafinau bisa disebut sebagai wakafinau yang baik gitu ya. Tugas kita sebagai orang tua ya harus senantiasa mendekatkan anak-anak wakafinau pada Tuhan, pada jemaat juga. Bawa anak-anak kita ke masjid, ajak mereka sholat berjamaah, ajak mereka kegiatan-kegiatan di jemaat. Mereka harus berpartisipasi di acara-acara hudam, acara-acara LI, nasirat, acara-acara cabang, acara wilayah, acara-acara jemaat lainnya, acara-acara seminar, online seminar, dan lain sebagainya yang diadakan oleh Wakafinau atau yang diadakan jemaat. Mereka harus berpartisipasi aktif dalam acara-acara jemaat. Kalau mereka sudah mendekatkan atau melebur dengan jemaat, maka orang tua baru kali itulah istilahnya orang tua Wakafinau dianggap berhasil dalam memberikan pendidikan pada anak-anak Wakafinaunya. Jangan lupa pula Wakafinau harus selalu menyimak khutbah-khutbah dari Huzur, nggak hanya khutbah Jumat tapi juga semua khutbah atau ceramah, pidato atau apapun yang disampaikan Huzur pada berbagai kegiatan ya. Misalnya dalam acara This Week with Huzur atau bertemu dengan mulakat dengan siapapun, dengan kepala negara dimanapun. Kayak misalnya terakhir ada Huzur itu melakukan mulakat dengan wakifat dari Belgia. Nah itu anak Wakafinau dan para orang tuanya harus mendengarkan atau menyimak dari apapun yang beliau sampaikan. Jadi harus senantiasa mendekatkan diri juga ke khilafat ya, menulis surat itu juga ke Huzur ya. Jadi agar ada kedekatan antara Wakafinau dan jemaat. Oke. I think that is, sir. Jazakumullah your time, and we really appreciate that you can give guidance and also insight for us in here. Jazakumullah sanal jaza. Only now pray for me as well. I think you're still inshallah, good, sir. I'm sorry. we will see you inshallah whenever you are in need of me. Thank you very much. Jazakumullah. Allah Hafiz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah selesai pada materi sesi ketiga. Semoga terpuaskan ya Bapak Ibu ya dengan jawaban-jawaban dan petunjuk-petunjuk dari beliau, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya, mempraktekannya, dan menjalankan apa yang beliau sampaikan pada kita, supaya kelak ya kita bisa, anak-anak Wakafinau ini bisa menjadi Wakafinau yang sesuai dengan harapan Huzur ya. Amin.